Ang gwapo, tanag. Mark. Dako ba? Uy. Relaxing Na. Te, pre, naman ba mo siya, Ayaw pre? ka. Te, way kagakulbaan nga mo na yung makontra mo. Uy, ako. Ang kaso yan, siya lang yan. Ah. Te, way ka nakulbaan mo na yung makontra mo sa... Kaya, pwede mo ko na kulba kayo. Sana naman kita nagkulawas mo. Kagiri sa kontrana na ni King Kong. Libuon gem ah. At, this is my friend. What's your name? Miss Lou. This is Lou. Louis. This is the original photographer. Di pag kayo gagaw, yago. Oh, yes. Ate siya na yan. Smile, Mol. Face it. Oh, First part mo, tao na ba sa... you wanted to join this coming August 29 in this competition. Hindi, ikaw host part ako, mabidyo si mo. Tapos na. Tapos Kamutan nyo kami English ko. Your English is also good for 1 month, no? Ito, you already consume it in 1 day. Yes, approximately, definitely, precisely. Lahat sini. Tara ka, ating. Iya, det fuck. Gusto na bulan tani yung si Fugari daw ultimo sa urada, pero minibal, ano sa English na in terms of English? Bakit?